कहते हैं क्या डोगरा मुल्ला हुआ तो उसको जीने का हक जम्मू में नहीं है जो ये लगा रहे हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगा, खासकर जो आजकल डोगरों का स्लोगन लेके चल रहे हैं, मैं भी डोगरा है, साढ़े कन्ने भी खड़ोवा नहीं है, अस भी दिखना चाहते हैं कि कौन नो लोग जेड़े ये अल्फाज इस्तेमाल करा दे कि डोगरें च खाली उ'ऐ ने जेड़े तलवारां या तरसूल दस्सा दे हे जां ओह् बी हैन जिनें टोपियां दाड़ी पाई दी। अस भी डोगरे हैं, अस चाहते हैं कि साढ़े कन्नै ओह् बी आनियै खड़ोन, असेंगी दस्सन कि अस डोगरे आं, जियां अस हर कम्म आस्तै डोगरें दे लड़ा ने इ'यां थुआढ़े कन्नै बी अस खड़ोते दे। एह् मेरी अपील उ'नें डोगरे स्लोगन आह्ले आस्तै भी है कि ओह् बी साढ़े कन्नै आन और खड़ोन, और बड़े लोग आंदे भी हैं, लेकिन एल्लै खास करियै उ'नें मैं अपील करूं कि ऐसे लोगों की गुप्ता है, कोई कार नंबर है MG हेक्टर से निकली हुई है, इसका नंबर है JK02CW0023 जी। ये कार नंबर है जिसके ऊपर खड़े होके ये नारे लगाए जा रहे हैं। वीडियो के तो अंदर जो वीडियो के अंदर सामने दिख रहा है, इसमें तो कोई नहीं है, तो इसमें परेशानी क्या है? और इसके साथ ही अगर आप वीडियो को थोड़ा सा और ध्यान से रह रहे हैं, जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं वो अगर आप ध्यान से देखें तो उस वीडियो में जो राकेश बजरंगी है, जो कि अपने आप को स्टेट प्रेसिडेंट कहता है, वो कहता है चलो चलो, यानी कि उसके साए के नीचे ये जो वो है पूरी बात कही जा रही है। इसका मतलब वो पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है। तो पुलिस अभी तक उसको अरेस्ट करने में, उन लोगों को अरेस्ट करने में नाकाम क्यों है, और कार को अभी तक सीजर में क्यों नहीं किया गया, ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम यूनाइटेड फोरम चेयरमैन ज़हूर शेख साहब, हमारे बाईं साइड मौजूद हैं कारी तारिक कासमी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं दीन मोहम्मद सबोनिया साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के। ज़हूर साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसके चलते लोगों में एक रोष है, गुस्सा है, जिसमें तिरंगे झंडे हाथों में लेकर एक तिरंगा रैली निकलती है, बजरंग दल के लोग हैं और स्लोगन ये लगाए जा रहे हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। कैसे देखते हैं? और यूनाइटेड मुस्लिम फोरम जो आपकी है, इस पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा तवक्कात रहती हैं। अभी तक आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिखा है कल से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि हमने अभी तक जो स्टेटमेंट जो है हम विदाउट कंसल्टेंस अपने जो जितने भी अपने साथी हैं उनसे बात किए बगैर हवा में कोई वो नहीं देते हैं। तो जब ये वीडियो वायरल हुआ या हमारे तक पहुंचा, किसी सोर्सेज से पहुंचा, तो हमने सबसे पहले अपने लोगों को बुलाया, सबको, मैंने जो हमारी कमेटी है उसको बुलाया और उनको बताया कि भाई ये सिचुएशंस हैं। जबकि हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्योंकि वायरल हो गया, फिर उसके बाद आपकी तरफ से भी इसमें वो कमेंट्स आ गया और बाकी चैनलों से भी वो इस पे चल पड़ा, तो ये एक मुद्दा था वो चल पड़ा। तो हम लोगों ने फिर इसके ऊपर जो था वो अपने तय किया कि हम एक दिन के बाद जो है इसके ऊपर एक अपना डिटेल्स जो स्टैंड है हमारा वो हम वाज़ह कर देंगे। क्योंकि उस वक़्त जिस वक़्त ये चला तो क्योंकि प्रेशर बड़ा बना, हर तरफ से प्रेशर आ रहा है, और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, खासकर मैं अभी बात करूंगा जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, बाहर से तो अभी तक कोई बात हमें नहीं आई हमारे पास, लेकिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर से जो है हर तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर आ गया कि जी कि इमीडिएटली जो है इसके ऊपर कोई ना कोई आप अपना जो स्टैंड है वो वाज़ह करें और इसके ऊपर आपने क्या कदम उठा रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मुनफरद अजीब सा वाक़या है, पहली बार हुआ और हुआ भी 15 अगस्त के रोज़, और हम एक तिरंगा झंडा लेके हम लोग निकले हैं। आज़ादी की है, आज़ादी में जिसमें कि हम लोग आज़ाद हुए खुशी से, मतलब कि हमने भी झंडे, मतलब कि जगह जगह झंडे चढ़ाए, झंडे किए, हमने बेशुमार पार्टियां अटेंड की। तो हमारा एक वो मकसद उस दिन होता है कि खुशी मनाई जाए कि हम लोग आज़ाद हुए, कॉन्स्टिट्यूशनली आज़ाद हैं, बोलने की आज़ादी मिली, हर चीज़ की आज़ादी हमें, घूमने की। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो जिस वक्त सामने आया, ये इतना शॉकिंग था कि हम लोग तो पहले सोचते रहे कि क्या हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं कि जो ये लोग ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुल्ला काटे जाएंगे तो राम राम, वो ये कौन सा वर्ड और कहाँ से आ गया? क्या जो लॉर्ड राम थे, क्या वो उनको पढ़ा नहीं है, उनकी ज़िंदगी को उन्होंने देखा नहीं है? अगर उन्होंने रामायण पढ़ी होती शायद वो कभी भी इस तरह के वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। ये जो लोग हैं ये पूरे फसादी लोग हैं जिन्होंने ये रैली निकाली, ये हर वक्त फसाद की बात करते हैं।
جہاں چاہے اگر ان کو تھوڑا سا اگر موقع مل جائے تو یہ شہر جموں شہر کو تباہ کرنے میں ایک منٹ نہیں لگائیں گے، کیونکہ ان کی جو ورڈنگ ہے، آپ یہ ورڈنگ صاف ورڈنگ ہے. تو ملا کا مطلب ہمارے پاس جو ہے ہمارے مولانا حضرات ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں، جو لوگ سلوار قمیض پہن کے نکلتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ جائیں گے ان کو کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے. اور وہ کاٹنے کی بات کس دن کی جا رہی ہے؟ جس دن ہم آزاد ہوئے ہیں. اور اس کی رسپانسبلٹی، کیونکہ وہ جو ریلی ہے وہ بجرنگ دل کے بینر کے نیچے آ رہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ 15 تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے، 19 تاریخ تک نہ گورنمنٹ کو ہلتی ہے، نہ پولیس ہلتی ہے، نہ ایڈمنسٹریشن ہلتی ہے. سب سے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے. لیکن جب وائرل ہوتی ہے، میں اس میں اب یہ کہوں گا کہ شاید پولیس کو نہیں پہنچی ہوگی یا ان کے سورسز، لیکن یہ ایجنسیز جو تھی وہ کیا کر رہی تھی یہ بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آیا. تو جب ہم نے پولیس کے ساتھ ٹائی اپ کیا، اس کے بعد پولیس نے جو ہے امیڈیٹلی اس کے اوپر ایک ایف آئی آر رجسٹرڈ کی. تو انہوں نے ایف آئی آر نمبر ہمیں بھیج دیا، لیکن وہ ایف آئی آر جو ہے وہ اوپن ہے، بالکل ہے. لیکن میں اس میں بتا دوں کہ اس میں جو ہم نے لوگوں نے وہ کیا اور ہم لوگوں نے جو دیکھا کہ کان اونر مسٹر کوئی گپتا ہے، نیت کو گپتا ہے، کوئی کار نمبر ہے ایم جی ہیکٹر سے نکلی ہوئی ہے، اس کا نمبر ہے JK02CW0023. جی یہ کار نمبر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں. ویڈیو کے تو اندر جو ویڈیو کے اندر سامنے دکھ رہا ہے، اس میں تو کوئی نہیں ہے. تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ ویڈیو کو تھوڑا سا اور دھیان سے رہ رہے ہیں، جو لوگ ریگولر ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو اس ویڈیو میں جو رکیش بجرنگی ہے، جو کہ اپنے آپ کو اسٹیٹ پریزیڈنٹ کہتا ہے، وہ کہتا ہے چلو چلو، یعنی کہ اس کے سائے کے نیچے یہ جو ہے پوری بات کہی جا رہی ہے. اس کا مطلب وہ پوری طرح اس میں انوالو ہے. تو پولیس ابھی تک اس کو ریسٹ کرنے میں، ان لوگوں کو ریسٹ کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ اور کار کو ابھی تک سیزر میں کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ کوسچنز مارک ہیں ہمارا. کل جب ہماری ایڈمنسٹریشن سے، تو کیونکہ کل بات نہیں ہو پائی کیونکہ ڈی سی صاحب شاید ٹرانسفر ہو گئی ہیں، وہ بھی ہو گیا ہے تو ادھر سے، لیکن پولیس نے کے افیسران سے جو بات ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں انشور کیا تھا کہ آپ منڈے تک ویٹ کیجئے، ہم سب کو جو ہے وہ کریں گے. تو اسی ڈھنگ سے پھر ہم لوگوں نے جو آگے اپنا جو لائے عمل ہے، منڈے تک ہم نے ڈیفر رکھا کہ ہم منڈے تک کوئی ایسا ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جس سے جموں کے ماحول، جموں کے پورا جو ماحول ہے اس وقت، اس کو ڈسٹرب یا اس کو کسی قسم کا اس طرح. لیکن کیونکہ ہم لوگ، یہ ایک بڑی بات ہے کہ ایک یہ قتل کرنے کی دھمکی ہے، یہ سیدھا قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ملے کاٹے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیدھی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم مولوی اور مسلمانوں کو کاٹے، ایک پرٹیکولر بولا جا رہا ہے. تو جب یہ کہا جا رہا ہے تو ان کے جو ہے اس سیکشن کے تحت ان کے اوپر مقدمے لگائے جائیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بجرنگ دل کے جو لیڈ کر رہے تھے ان کے اوپر بھی پبلک سیفٹی ایکٹ اسی طرح لگے جس طرح ہمارے لوگوں کے اوپر لگتا ہے. اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اگر پبلک سیفٹی ایکٹ ہے تو ان کے اوپر بھی پبلک سیفٹی ایکٹ لگنا چاہیے. اور ایسے لوگ وہ باہر نہیں نظر آنے چاہیے ہمیں کہیں پہ بھی جو سوسائٹی کو تباہ کرے. میں جموں کے خاص کر ہندو اپنے بھائیوں سے، سکھ بھائیوں سے اور کرسچن بھائیوں سے جنہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اور بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ہمیں فون کر کے اپنے یہ بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایسی آرگنائزیشنیں آپ کبھی بھی جائیں، آپ تو کور کرتے رہتے ہیں، آپ جب بھی ان کا وہ کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی کوئی بات ہو، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، یہ پروٹیسٹ جموں میں 4 لوگ 20 لوگ لے کے آ جاتے ہیں اور پھر وہ ترشول نکال کے، تو وہ ہتھیار وہ ان کے پاس ہوتے. کیا کسی پروٹیسٹ میں کسی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے؟ چاہے وہ آپ کا ریلیجسلی ہی ہے تو اس کو گھر میں رکھے نا. اب وہ پروٹیسٹوں میں بھی دکھاتے ہیں، اور وہ ایسے کر کے وہ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر ایڈمنسٹریشن کو دکھانا چاہتے ہیں تو پولیس کو دکھائیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کس کو، مطلب کہ جب پروٹیسٹ میں آپ ایگریشن کے ساتھ کوئی بھی اگر ویپن کسی قسم کا بھی، وہ ریلیجسلی ہو یا کسی قسم کا بھی، ہمیں بھی تو تلوار رکھنا لوڈ ہے نا مسلمان کے لیے. تو کل ہم کوئی بھی ایڈ کر کے تو تلوار سامنے رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کو کہ ہمیں دم ہے، ہم مار سکتے ہیں. یہی اس کا مطلب نکلتا ہے نا. تو لہٰذا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں
इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। और जम्मू के लोगों के साथ जिन्होंने हम लोगों के साथ टाई अप किया, उनका आपके माध्यम से हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जम्मू में एक, मैं आपको बताऊं कि जम्मू के जो लोग हैं ना, वो बहुत डिसेंट लोग हैं जम्मू के। ये जितने भी लोग हैं, मुझे ये इसमें लगता है कि जब आप इनको बड़ी गहराई से देखेंगे तो ये जम्मू के होंगे ही नहीं, ये बाहर से आया हुआ तबका जो जम्मू में बस गया है आके। ये इनका एजेंडा ये है कि जम्मू का जो लोग हैं इनको किसी तरह इधर से इधर हटू के तो को जो है कब्जे किए जाएं, जब लोगों को अपना एक जो है वो दबदबा जो है वो बनाने की कोशिश की जाए। ये वो लोग, जम्मू के जो लोग हैं वो कभी इस मसलों में नहीं आते हैं। आप हम बड़े बड़े मसले होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, ये होता है जम्मू में, लेकिन हम फिर इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, इकट्ठे उनके साथ मिलते हैं और हम एक दूसरे को सहारा मत के। जैसे ये बात हुई, आप देखो सोशल मीडिया पे तो कितना कितना हमारे इंकरेज कर रहे हैं वो हम लोगों को कि हम आपके साथ हैं, आप किस लिए परेशान हैं, क्यों परेशान होते हैं। लेकिन ये पहली बार क्योंकि जम्मू में इस तरह के नारे हमने यूपी में तो सुने, तो क्या जम्मू को ये यूपी बनाना चाहते हैं? क्या जम्मू को ये तबाह करना चाहते हैं? इस वक्त जम्मू का जो भाईचारा है उसको तबाह करना चाहते हैं। तो लिहाजा आपके माध्यम से ये हम होने नहीं देंगे। जम्मू का जो फैबर है, जो जम्मू का जो लोगों का आपस में जो भाईचारा है, ये उसको तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हम इनको तोड़ के ज़रूर रख देंगे सबको कि भाई तुम्हारी दाल नहीं गलने देंगे जब तक ये जम्मू के सारे तीनों चारों जो कौमें यहाँ पे बसती हैं, वो इन ऐसे लोगों के जो डिज़ाइंस हैं उनको कभी भी ये जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़हूर साहब, आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे आपकी बात हुई और उन्होंने आपको आश्वस्त किया है कि सोमवार तक, कल तक जो है अरेस्ट भी उन लोगों को किया जाएगा और जो भी संभव कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर वैसा नहीं होता है, अब नाम लेकर के आप सामने आए हैं, गाड़ी का नंबर लेकर के आप सामने आए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आप बता रहे हैं, आपको ये चीज़ें पता चल सकती हैं कि कौन लोग हैं, कौन इसमें मिलावस हैं? पुलिस को या बाकी अधिकारियों को इस बात का पता नहीं चल रहा है? अभी तक कोई अरेस्ट जो है वो अभी तक कहीं दिख नहीं रही है किसी को अरेस्ट किया हो। तो क्या लगता है आपको, कल तक सारा हो जाएगा और मुस्लिम यूनाइटेड फोरम का क्या रहेगा आगे रद्द अमल, किस तरह की कार्रवाई जो है मुस्लिम यूनाइटेड फोरम करेगी? जिस वक्त हमारी ये जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से बात जब हो रही है, उनकी तरफ से जो हमें इंश्योर्ड किया गया है, तो उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि एक आदमी को इस वक्त तक उन्होंने अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा। एक आदमी को उन्होंने कहा कि हमें अरेस्ट कर लिया गया, तो बाकियों के ऊपर हम वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो इधर उधर कहीं पे हो चुके हैं। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि हम जो फर्दर जो दिन है, एक दो दिन जो टाइम होता है, पुलिस की एक अपना एक तरीक़ाकार है कि वो किस तरीके से उनको करती है, तो उसी ढंग से उन्होंने कहा अगर ये लोगों को पकड़ के अगर इनको शरेआम बद के सामने नहीं लाया गया और अगर इनमें से किसी को अगर वो पनिशमेंट के हिसाब से नहीं लाया जाता, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जैसे वो सड़कों पे उतरने का, कि इसके ऊपर प्रोटेस्ट करने का। हम तो ज़रूर करेंगे और हम सड़कों पे आएंगे इन लोगों को सज़ा दिलाने के लिए जो जम्मू के अमन को और ख़ासकर एक हम लोगों को थ्रेट करने का ये देर वो कर रहे हैं कि जी के हम धमकी दी जा रही है कि एक किस्म की कि हमारे उलमा हज़रात, कल को खुदा ने खास्ता हमारे उलमा हज़रात घूमते रहते हैं ना, पूरा शहर घूमते हैं, टोपियाँ पहनी हैं, सलवार कमीज़ें पहनी हैं, आज तक किसी ने ये नहीं है। उनको रिस्पेक्ट, जितनी रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, लेकिन ऐसे तक जो हैं अगर ये कहीं बैठ के किसी को स्टैब कर दें, किसी की पगड़ी उतार दें, किसी की दाढ़ी काट दें, या कुछ ऐसा वाक़या अगर जम्मू में हो गया, अगर इस वाक़े के बाद, तो जम्मू में फिर हालात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर वो उसी तरफ जाएंगे। तो लिहाजा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से ये जो है वो एक बार फिर गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ही मतलब कि इनके ऊपर जो है वो काबू पा लें। अदरवाइज़ जो है कि हम लोग इतना मजबूर ना हों कि हमें सड़क, क्योंकि हम पे बहुत प्रेशर है इस वक्त। आप यकीन कीजिए
کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک میٹنگ سے نکل کے آیا، تو کیونکہ ہر کسی کے جب یہ کوئی بھی سنے گا، میں نے آپ کو ہی سناتا ہوں، یہ مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میرے جنرل سیکرٹری ہیں، میں نے ابھی اپنے گھر میں اپنی بھائی کو وہ کہتی یہ کیا ہے، تو لوگ جس سے بات کرتے کہتے ہیں جی آپ اس پہ بول ہی نہیں رہے ہیں. تو ہر آدمی جو ہے وہ جذبات رکھتا ہے، جذبات جس وقت ہوتے ہیں تو اس میں میں ایک بات ان کو کہ ایک بات جاتے جاتے ان کو بھی یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں. ایک شعر ہے وہ اندوری صاحب کا کہ وہ انہوں نے بولا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں. اس گلی میں صرف ہمارا ہی مکان تو نہیں ہے، تو جس وقت یہ چنگاری لگتی ہے تو پھر اس میں کسی کا گھر نہیں دکھا جاتا، کون کس کے گھر میں گئے کہ پھر کیسے. تو چنگاریاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. یہ ایک چنگاری انہوں نے سٹارٹ کی ہے، یہ جموں کو ڈسٹرب کرنے کی ایک جو پیسفل ایٹماسفیئر. آپ دیکھیے کہ ترنگا جس دن 15 اگست تھا، کتنے جھنڈے جو مسلمانوں کی آبادی میں جب کبھی نہیں چڑھتے تھے وہ آج کل وہ کتنی شان سے چڑھائے جا رہے ہیں، مسجدوں میں ہر جگہ پہ چڑھائے جا رہے ہیں. تو ایک ہم پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف بڑھتے رہے ہیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں، واپسی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. کہ اور ہمارے جو نوجوان ہیں میں ان سے اپیل کروں گا وہ کام رہیں، کسی کو کوئی اس میں کمنٹ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا فورم جو ہے اس پہ پوری طرح سے، کیونکہ ہم یونائٹیڈ فورم کے حساب سے، اس میں ساری آرگنائزیشنوں کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں. ہم باقیوں سے جو ہماری مسلم آرگنائزیشن ہم ان سے بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پریزیڈنٹ ہیں تمام مساجد کے امامز کے، یہ پریزیڈنٹ ہے، تو ان سے بھی مشورے کے بعد ہی ہم بات کرتے ہیں. تو باقی تو ہمارا جو سٹینڈ ہوگا اس تمام مسلمانوں کی طرف سے وہ سٹینڈ لیا جائے گا کہ ہم اس کے اوپر اگر تو کارروائی ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوگی تو پھر ہم اپنا لائے عمل 1 یا 2 دن میں جو ہے وہ پبلکلی کر دیں گے. اور سڑک پہ آنا پڑا تو ہم ضرور آئیں گے، ایسے عناصر کے خلاف ہم ضرور سڑکوں پہ آئیں گے. بالکل. قاری طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب، یہ جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے ملے، جب ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے، کیا ہے یہ ورڈ جو ملے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو، کیا اہمیت ہے اس کی مسلم کمیونٹی میں؟ دیکھیں جی عرفات صاحب، آپ کا پہلے بہت بہت شکریہ. میں اصل میں ڈوگرا ہوں خود بھی، اور آج کل جموں میں ڈوگروں کی بڑی وہ چل رہی ہے کہ ہم پہلے ڈوگرے ہیں باقی سب کچھ ہیں. تو ہم بھی مسلمان ہیں تو ڈوگرے ہیں. عام طور پہ جموں میں ڈوگرے ملے جن کو کہتے ہیں وہ سارے ہی مسلمانوں کو کہتے ہیں، لیکن خاص کر طنزیہ ٹوپی اور داڑھی والے کو کہتے ہیں یا مولویوں کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سارے ہی مسلمانوں اور مولویوں ٹوپی داڑھی والوں کے لیے اس طرح کی وہ دھمکی کے الفاظ انہوں نے کہے ہیں جو کہ واقعی میں بہت مذمت کے قابل ہیں. یہ انہوں نے جس نے بھی کہے ہیں، جو بھی ہوگا، ہم تو زیادہ ان باتوں میں پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا تعلق مساجد سے ہے، مدرسوں سے ہے، ہم نہیں زیادہ ان چیزوں میں پڑھتے. لیکن کیونکہ تنظیم ایک ہمارے تحت چلتی ہے، بہت سارے علماء ہیں، تو پھر ایک آواز آتی ہے کہ بھائی آخر اس طرح کب تک چلے گا، یہ لوگ اوپن ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اس حساب سے ہمیں جمع ہونا پڑتا ہے اور پھر لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے. حالانکہ جموں واقعی امن کا گہوارہ رہا ہے. جموں میں ایسی آج تک آپ خود ہی دیکھیں کہ ہم مدرسے میں یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے 92 میں، تو 92 سے لے کے پھر ہم نے 2001 تک پڑھا، کتنے حالات خراب رہے لیکن جموں پر امن رہا. اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ کسی کمیونٹی نے کسی کمیونٹی کو کسی طریقے سے کوئی ٹارگیٹ نہیں کیا. اور اگر کبھی ایسے چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ ہوئے بھی ہیں تو ایک دم اس پہ انتظامیہ نے وہ کس لی ہے لگام اور ان کو پکڑ لیا ہے. ایسے واقعات ہوئے بیچ میں چھوٹے موٹے، ابھی بھی ہمیں امید یہی ہے کہ اس طرح ان پہ کارروائی ہوگی اور ان کو کس لیا جائے گا تاکہ جموں کا امن باقی رہے. ہم تو امن کے خواہاں ہیں، امن چاہتے ہیں کہ خاص کر جموں کا امن خراب نہ ہو. اور اس وقت تو ویسے ڈوگروں کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر ڈوگری میں اگر ہم بھی تو ڈوگرے ہیں، ہم کہیں گے کہ ہم ڈوگروں کو کیا ٹوپی داڑھی والوں کو، جن کو یہ ملا کہتے ہیں، کیا ڈوگرا ملا ہوا تو اس کو جینے کا حق جموں میں نہیں ہے جو یہ لگا رہے ہیں. میں ان سے بھی اپیل کروں گا، خاص کر جو آج کل ڈوگروں کا سلوگن لے کے چل رہے ہیں. میں بھی ڈوگرا ہیں، ساڑھے گنے بھی کھڑوا نہیں ہے، اس بھی دکھنا چاہتے ہیں کہ کون نو لوگ جڑے یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ ڈوگرے چ خالی اوے نے جڑے تلوار یا ترسول دسے دے یا وہ بھی ہیں جنہیں ٹوپیاں داڑھی پائی دی، اس بھی ڈوگرے ہیں.
अस चाहने कि साढ़े कन्नै ओह् बी आनियै खड़ोन, असेंगी दस्सन कि अस डोगरे आं, जियां अस हर कम्म आस्तै डोगरें दे लड़ा ने आं, इ'यां थुआढ़े कन्नै बी अस खड़ोते दे। एह् मेरी अपील उ'नें डोगरे स्लोगन आह्ले आस्तै बी है कि ओह् बी साढ़े कन्नै आन और खड़ोन, और बड़े लोग आंदे बी हैन, लेकिन एल्लै खास करियै उ'नें मैं अपील करूं कि ऐसे लोगों गी एक्सपोज किया जा और उनके ऊपर लगाम कसी जा। डॉक्टर साहब, क्या घबराने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है? जिस तरह से आपने कहा कि दाढ़ी टोपी वालों को जो है मुल्ले कहा जाता है, क्या कोई डर खौफ है जब तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, उन लोगों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता है, जिन लोगों ने इस तरह की धमकियां जो हैं सरेआम ऑन रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड के ज़रिए जो हैं दी हैं? देखें जी, जहाँ तक अरफाज साहब बात है डरने की, मैं ये समझता हूँ डरने वाली तो कोई बात है नहीं, और वैसे भी हमारी मुस्लिम कौम जो है ये डरती है ही नहीं। हाँ, एक डर ज़रूर है, वो डर ये है कि हम उस शहर में रहते हैं जहाँ अमन है, जहाँ आज तक कोई किसी कम्युनिटी को किसी तरफ से कोई डर नहीं है। वो डर हमें ज़रूर है कि कहीं यहाँ पे कुछ ऐसे शरारती लोगों की वजह से कुछ वैसा फसाद या कोई वैसा दंगा या वैसी कोई फ़िज़ा ख़राब ना हो जाए, ये डर ज़रूर है। बाकी किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का दौर है, कौन किससे डरता है। बिल्कुल। तो किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करते हैं? कल का एफआईआर जो है दर्ज हुई है और ज़हूर साहब कह रहे हैं किसी एक व्यक्ति को जो है अरेस्ट भी किया गया है, हालांकि बहुत सारे लोग दिख रहे हैं उसमें, तो किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, हमें कानून के तहत उनको जो सज़ा मिलती है, एक एफआईआर लगती है, आम एफआईआर। आम एफआईआर का मतलब ये होता है कि उसको टरकाने का एक वो होता है, अगर तो लोगों उस को शांत हाँ, करने का लोगों को शांति करने का। लेकिन अगर उसमें वाकई में गाड़ियों में या वीडियो में, मैंने तो अभी देखी नहीं, सुना ही मैंने भी शॉर्ट में, तो उसमें सुना कि वो साफ आदमी दिख रहे हैं, जो आवाज़ बोली जा रही है, जो वहाँ से बोल रहा है, यकीनन उसकी आवाज़ भी लोग पहचानते हैं। मैं नहीं पहचानता हूँगा, उस रैली वाले पहचानते होंगे, जिसको उठाया है वो जानता होगा ये किसने बोला होगा। तो वो जो पर्टिकुलर 2-4 आदमी हैं, सारे हम सारी रैली क्योंकि इंडिया का झंडा लेके थी, यकीनन वो आज़ादी के जज्बे के साथ थे, झंडे की अज़मत के खुशी मना रहे थे। उनको भी मिस यूज़ किया है उस लीडर ने या उस आदमी ने जिसने ये नारा लगाया है। बाकी वालों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हम खुद उस दिन लगे हुए थे। और मैं ये भी डिमांड करूंगा कि ये एक्ट भी लगना चाहिए जो तिरंगे का यानी तौहीन कर रहे हैं। ये भी तिरंगे की तौहीन है कि उन्होंने झंडा उठाया है और फिर मारने काटने के स्लोगन कहे जा रहे हैं, जबकि उस दिन ऐसा नहीं। उस दिन तो आम तौर पे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये इस तरह के गाने स्लोगन पूरे दिन नारों के साथ चलते हैं। वहाँ इसके बरक्स ये चल रहे थे कि मज़हब वज़हब कुछ नहीं, हम मुल्लों को या इनको काटेंगे। मैं कहता हूँ इधर से मेरी एक डिमांड ये भी रहेगी कि इनके ऊपर वो एक्ट भी लगना चाहिए, इन्होंने हिंदुस्तान के तिरंगे की भी तौहीन की है, इन पे वो भी लगना चाहिए। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आप सबका भी बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे तारिक साहब, ज़हूर शेख साहब और दीन मोहम्मद साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।